அம்மா பார்க்க ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்குது. ഫോൺ ചെയ്ത് പറ ഞാൻ ഇനി വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മേനെ വിളിച്ച് പറ ഞാൻ ഇനി വന്നില്ല. அப்புறம் எப்படி என்னோட ஃபேஷனை விட்டுருவா அப்போ? ഡയറക്റ്റിനല്ലേ எத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணுவேன்? ഒരു പോയി ഡയറക്ടർക്കായി அம்மா ஒரே நிமிஷம். சோனா இல்லையா? எங்கே கொண்டு போயிட்டு? துபாயில். கூப்பிடுங்க, கொஞ்சம் பேசணும். ஒரு 2 நிமிஷம் பேசிட்டு போயிடுறேன். ഇവിടെ ഇല്ല. ஒரு 2 நிமிஷம் பேசிட்டு போயிடுறேம்மா. സോന ഇവിടെ ഇല്ല. സോനയെ കൊണ്ടുപോയി, അച്ഛൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ஒரு 2 நிமிஷம் நான் என்னன்னு மட்டும் கேட்டு போயிருந்தேன். ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സായി പറയുന്നത്. അവരെ ഞാൻ நேற்று வந்து வீடு லாக் ஆயிருந்து. நேற்று எஸ்டே வீட்டுக்கு வந்து யாருமே இல்லையே வீட்டில். ഇവിടെ വന്നിരുന്നോ? ഞങ്ങള് പുറത്തു പോയി. സോണ ഇല്ല കുഞ്ഞെ, ഇവിടെ ഇല്ല. കേറി നോക്കൂ, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി. സോണ ഇല്ല, അവിടെ അച്ഛൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ஒரு 2 வருஷம் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. நாங்கள் இந்த வீடியோ போட்டதெல்லாம் இதுதான் சரிங்களா. அதுக்கு நீங்கள் பேசி மாற்றினா எப்படி சொல்லுங்கள்? അവള് പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോയ വിവരമൊന്നും പറഞ്ഞു. என் ஃபோன் நம்பர்லாம் பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ആണോ? ഞാൻ വിളിച്ചു തരാം, വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചു തരാം. சரி கூப்பிடுங்க. நீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்கன்னு தெரியுது. நீங்கள் சோனா கொஞ்சம் ഇല്ലെന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയില്ലേ, ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് അവർ കാര്യം. அம்மா ஒரே நிமிஷமா? ஓகேம்மா, ஒரு நிமிஷம் கூப்பிடுங்க. ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് അവരെ അച്ഛൻ വന്ന് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. எதனால? ஏன் என்னாச்சு? ഒരാഴ്ചയായി കൊണ്ടുപോയിട്ട്. இல்லை என்னாச்சு? என்ன பிரச்சனை? പ്രശ്നം അവരുടെ അച്ഛന് ഇഷ്ടമില്ല, അത് തന്നെ കാര്യം. அதுக்கு என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம்ல. அதுக்கு வேற யாரோ സോന പറഞ്ഞില്ലേ, வேற பொண்ணை வச்சு பேசி சோனா பறையில. സോന അത് പറഞ്ഞില്ലേ? இல்லை சோனா நீங்கள் மாற்றிருக்கீங்க, பேசி மாற்றிருக்கீங்க. என்ன சோனா கிட்ட என்ன சொன்னீங்க நீங்கள்? ഞാനോ? ഞാനെന്ത് പറയാനാ? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ. അച്ഛൻ പറയാതെ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നാ നീ വേലയ്ക്ക് പോறேன்னு சொல்லியாச்சு. വേറെ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോയി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ അറിയാതെ ഈ ബന്ധം സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. சோனா உள்ள இருக்காம ஒரு 2 நிமிஷமா நான் என்னன்னு பேசிட்டு. இல்லம்மா நான் சொல்றது புரிஞ்சுங்களா? இல்லம்மா ஒரு 2 நிமிஷம் நான் என்னன்னு கேட்டுட்டு போயிடுறேன். நீங்க மறைய வச்சுட்டு தான் பேசுறீங்க, எனக்கு தெரியும். நான் எதுவுமே பேசலம்மா. நான் என்னன்னு கேட்டுக்கிறேம்மா. அவங்க முடிவு அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம், ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா என்கிட்ட ஓப்பனா சொல்லுங்க, என்கிட்ட சொல்லுங்கன்ற. അവളുടെ കുഴപ്പമല്ല, എന്റെ കുഴപ്പമാണോ? ഞാനാണോ ഇതെല്ലാം ഒപ്പിച്ചത്? ഞാനാണോ? അല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് വെച്ച് കണ്ടു പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ പറഞ്ഞു പ്രാങ്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അന്നേക്ക് പണ്ണത് പ്രാങ്കാണ്. അന്ന് പ്രാങ്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഓ അന്നേ ഞാൻ പണ്ണതാലും നീங்க അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവര് അച്ഛൻ സമ്മതിക്കാതെ, അച്ഛൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കാതെ ഒന്നും നടക്കും. ദുബായിൽ എങ്ക என்ன வேண்டாமாம்மா சோனாக்கு? அவளுக்கு தால்பரியம்னா പറഞ്ഞது. அம்மா முடிவு எடுத்துட்டா போறாங்க, ஓகேங்களா? பரவாயில்ல. உங்க பொண்ணு எடுக்கிற முடிவு உங்க பொண்ணோட வச்சுக்கிட்டோம். அது நேர்ல சொல்லணும்ல, என்கிட்ட சொல்லணும்ல. போன்ல விളിച്ചാ അല്ല, അത് പറയാത്തനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്ക് நான் வந்து உங்ககிட்ட கோவப்பட்டு எதுவும் பண்ண போறது இல்ல. അല്ല, അത് അവള് പറയാത്തനിപ്പോ എന്റെ കുഴപ്പമാണോ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അവരുടെ അച്ഛൻ വന്ന് അവരെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நீங்க பேசுறது எனக்கு புரிய மாட்டேன். எங்க அக்கா இருக்காங்க, எனக்கு அக்கா இருக்காங்க, அவங்கள நான் கூப்பிடுறேன். എവിടെ ഇരിക്കുന്ന അക്കா? இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க. நான் ஃபோன் பண்ணி வர சொல்கிறேன். நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியல, எதுவுமே தெரியல. நான் சொல்கிறது எதுவுமே நீங்கள் புரிஞ்சுக்க மாட்டேறீங்க. சோனா கூப்பிடுங்க, ஒரு 2 நிமிஷம் நான் பேசுகிறேன்னு நீங்கள் கேட்க மாட்டேறீங்க. സോന ഇവിടെ ഇല്ല. സോനയെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി, അതല്ലേ പറയുന്നത്. ஹலோ அக்கா, இங்கே தான் உள்ளே வாங்கக்கா.
2 தெரு உள்ள லெஃப்ட் சைடில் வீடு இருக்கும் பாருங்கள், நம்பர் 3 போட்டிருக்கும் பாருங்கள். வாங்க 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 வாங்க. எவ்வளோ பேசி பார்த்தாலும் அவங்க விட மாட்டாங்க. ഞാൻ இந்த ഓണத்துக்கு ഫംഗ്ഷനുக்கு പോയിട്ട് ഇരുന്നാச்சு. അതാണ് എന്താ ചേച്ചി നടക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇപ്പൊ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ? അപ്പൊ ഇവരുടെ അച്ഛൻ വന്ന് ഇവരുടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. നടന്നു വരികയാണോ? ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് അത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ട് സ്നേഹിച്ച കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവന്റെ ഫുള്ള്, ഞാൻ തമിഴിൽ പറയാം, ഫുള്ള് ചാനലുകാരെല്ലാവരും ധരിച്ചിട്ടിരിക്കണേ ഇവൻ എന്നമോ சோனாவும் சும்மா தான். இவ்வளோ ரியாலிட்டியானது யாருக்கும் தெரியாது, எங்களுக்கு தான் தெரியும். இவன் உண்மையாக தான் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணி வச்சு. ஆனால் ஆளுகள் பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறேன், இல்லை அது சும்மா ஒரு ட்ராமா தான். இது இப்போ அதனால தான் அவன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாரையும் நிரூபிக்கணும், ഞാൻ ഉണ്മയെ தான் ലവ് பண்ணி നിരൂപിക്കുന്നതുക്കാக இந்த വീട്ടിലേ വന്നത്. ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അവരുടെ അന്ന് തന്നെ ആ പ്രാങ്ക് പോലെ കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു. അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പറയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ സ്നേഹത്തിലായതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എന്തോ പ്രശ്നം ഇതുപോലെ എന്തോ അറിഞ്ഞിട്ടാ മറ്റേ അച്ഛൻ വന്ന് അപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. രണ്ട് ദിവസമായിരുന്നു പോയിട്ട്. இப்போ அவன் என்ன சொல்லுது, ഇവനിപ്പോ കാണണം 2 നിമിഷം സംസാരിക്കണം. ഇങ്ങ இல்லன்றாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் ഇല്ല, ഇവരില്ല, അവര് പോയി. இல்ல ഞാനിപ്പോ സോനയുടെ കൂടെ പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് தெரிஞ்சிருச்சு. ഞാനപ്പോ അതെല്ലാം വിസാരിച്ചിരുச்சு. അവ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞില്ലേ അവര് പറഞ്ഞില്ലേ പോയ കാര്യം അബ്രോഡ് தான் போயிருக்கேன்னு சொல்லி இங்க இல்ல ஆளு. ഞാൻ தேடிருச்சு அவளை பத்தி. அக்கா பிடிக்கல அப்படின்னா ஓப்பனா சொல்லலாம். அது என்னக்கா வேற ஒரு பொண்ணு வச்சு பேசி அப்படி இப்போ இங்க பாரு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு இல்ல சாயி. சில பொண்ணுங்கள் டக்குன்னு மாறிடலாம். அது நேச்சர். லவ்னு சொல்லனது அது அந்த அது வரணும். இல்லக்கா பிடிக்கல அப்படின்னா ஓகேக்கா, அது ஓப்பனா என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு போயிடலாம். வேற பொண்ணை வச்சு ഇതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അവൾക്ക് അച്ഛൻ വന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്റെ മോളെ എനിക്ക് തള്ളി പറയാൻ പറ്റുമോ? அப்ப நீ கஷ்டப்பட்டது எங்களுக்கு தான் தெரியும். வேண்டான்னு தான் சொல்றேன் சாயி, விட்டு. அவங்களும் சொல்றேன், அவங்களும் என்ன பண்ணும்? அவங்க எதுக்குமே என்ன பண்ண முடியும்? பாவம் அப்போல இருந்து இப்படிதான் நிக்கிறாரு. அதே இதுதான் நம்ம வீடியோல பார்த்து அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிறேன். ഞാനേ ഇപ്പൊ വരാവേ, ചായ. இல்ல உள்ள பார்க்க சொல்லுங்க. ஏய் இங்க இல்லடா, நீ என்ன சொல்ற? பாரு, ഞാൻ அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுச்சு, இங்க இல்ல. ஆக்சுவலி அவ அப்புறம் போயிருக்கு, ப்ரோமிஸா போயிருக்கு. அவ ஃப்ரெண்ட்ஸு இங்க நம்ம கிட்டக்கு ஒரு வீடு, அட்வொகேட் வீடு இருக்கு, என் ஃப்ரெண்டு தான், அவள்கிட்டையும் கேட்டுருச்சு. இங்க இல்லாம சொல்றேன், அப்ப என்னதான் பண்ண முடியும்? இல்லாதவளை எப்படி கொண்டு? அது மட்டும் இல்லை, நம்ம ஒருத்தவங்களோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன், அவங்க வீட்டில் போய் நமக்கு பார்க்க முடியுமா சாயி? உன்னோட கஷ்டம் எனக்கு புரியுது, எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே புரியுது. என்ன பண்ண முடியும்? ചേച്ചി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇത്രത്തോളം ഈ ചെറുക്കൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു. இந்த பையன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் இங்க வந்திருக்கு. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവനോട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ? ഇത് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് இல்ல கால் பண்ணி இல்லக்கா, என் ஃபோன் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க கால் பண்ணுங்க. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്നോട് ഇപ്പോ ഒന്ന് പറയണേ എന്തിനാ? എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കേ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കേ ഇപ്പോ എനിക്ക് സോണയുടെ നമ്പർ തരണം, വീഡിയോ കോൾ பண்ணണം. സോണയുടെ നമ്പർ ഓക്കേ, വീഡിയോ കോൾ பண்ணலாமா? നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ? இல்ல സോന ഇവിടെ ഇല്ല, ഗൾഫിലാ. ഗൾഫിലായിക്കോട്ടെ. ചോദിച്ചു വിളിച്ചു, നമ്പർ പോട്ടോ, എங்க വേണാലും പോട്ടോ. അവ ലവ് பண்ணிருச்சு இந்த പയ്യനെ. അപ്പൊ അവൾ ബദൽ சொல்லலாம். അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തെല്ലാം സ്ഥലത്ത് എന്തോരോ സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടുകാരറിയാതെ പോയി ഓരോന്ന് കാണിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്പർ சொல்லு. നമ്പർ எனக்கு தெரியல. പിന്നെ
ഞാനെന്ത് ചെയ്യാന്? நம்பர் சொல்லுங்க. இல்லை இல்லை எனக்கு தெரியும் நான் போடுறேன். ഇവനറിയാലോ നമ്പര്. ലവ് പണ്ണുമ്പോ എല്ലാമേ തെരിയും. ഇപ്പൊ ഒന്നും തെരിയില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും അപ്പടി ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ അച്ഛൻ പറയാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കൂലെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. എനിക്ക് തെരിയാ. നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഇവനറിയാലോ. ഈ പയ്യനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. விட்டுரு விட்டுரு விட்டுரு. இந்த மாதிரி தேவையை தூக்கி எறியறவங்கள தேவையில்லை. சரி ஓகே, സന്തോഷമാ ഇരു, ഓക്കേവാ? സായി കരയാതെ സായി, എനിക്കിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സായി കരയാതെ, എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കേട്ടോ.